magsakay ng Shinkansen. Uy, tag 5,000 per head. Pero 3 hours lang. Kaya kung mag-bus ka, mga 10 hours. Let's see what's in there. Hi guys, we're here at Osaka Station. Magbawa mi may pangitaon para mga hotel. Murag Tokyo lang Japon sa city. Hindi siya murag Napunggar something. City siya, same as Tokyo. So guys, nag-Dotonbori mi ganina. Tapos nag Second Street, tapos nagkaon. So mo to among mga errands nagibuhat ganina. Medyo layo pod kaayo among gibaktas kay layo among hotel sa Dotonbori. And then we're about to go to sleep, and then tomorrow mag Osaka Castle mi and Umeda Sky building. So, basically, mo lang na amo ang errands. Mo lang na mo ang antuan ng mga tourist spots diri sa Osaka. And then, magbiyahe na pod mi pa Kyoto. So, nice. Bye. Good morning, guys. We are going to Osaka Castle and Umeda Sky Building. We're about to leave for hotel. And then, magbiyahe mi. Actually, doon lang sa among hotel, Osaka Castle and Umeda Sky Building. So, you there. Hey guys, we are now here in Osaka Castle. So, nagbaktas mi ni Kenneth. Medyo layo siya, pero laban lang. We're done here sa Osaka. Wala namin na naka guys, kaya taas kang linya. Mag-adto na mi og Umeda Sky Building. We're here now at Nara. So, matumi sa Nara Park. Actually, wala ni kabaloon sa mga attractions. Wala kayo na ko na-search sa mga attractions dito sa Nara. Pero, ang ako nahibalan lang yun na pinaka-attraction nila is kanang nagpakaong mga deer. So, maulang na among giato dire, and then after mag-ato ng dining Kyoto.
Hi guys, we're here in Hotel Alpha, Kyoto. And then, pag lang may naabot ang taxi, may mahal kayo, girl. Pero, mag-dinner sa amin. Tapos, tomorrow, mag-atumi sa mga tourist spots there sa Kyoto. Medyo layo ang hotel sa transportation nila, like sa train. So, nag-taxi me from Kyoto Station. So, manihapon na po mi. Bye. Kinchan. Good morning, guys! We are going to Kyoto. Karon guys, swerte kayo may kay naay maglaag sa amo. So, naami sakyanan, di mi mag-train, di mi mag-commute. And naga-prepare na lang mi kay naghulat mi sa ilaha. So, I'll bring you with me. And atuan tanawon unsa ka nindot ang mga traditional houses and unsa kanina castle ba na? Castle or sa tawag ana sa ilaha din hiya kay sa Kyoto daw daghan daw kayo mga kanang traditional na mga what do you call that? Di ko sure kung castle ang tawag pero kanang basta kanang ilahang mga traditional na mga buildings good. So, guys, we're still in Kyoto. Mag-atumi sa katong Golden Valley, something like na temple di ito castle. So, we're about to enter the attractions. I'll bring you with me. Bye. Hi guys, we are about to go home. Lord, keep us safe. How's your experience? Unsa mo experience? Tapos, okay guys, bye. Thank you for watching. Bye.